салом духтарако созе нағзен саломати хубай тамошобино нигоҳ кунед. Боз ҳам ситора шумода грандиозная акция кардагай. Нигоҳ кунед. Ина минора ҳамаша 200 сомонӣ кард. Беҳад хушрӯа нигоҳ кунед. Охи келинчакода, духтаракода, арусакода беҳтарин вариант 200 сомон двойкачои фасон, халатакои хушрӯ кадомеша мегирен. Ина 300, 350, 280 ам хеле буда нархошон. Ҳозир нигоҳ кунед. ҳозир ҳамаш 200 сомон шудагай. Успед кунен биёен. Омада наметонед, ман рақамшона мемонам бинависен шуна даррав доставкатон мекунан. Инам боло дуюм ряда диден ҳамаи ҳамира 200 сомонӣ кардагай. Стора успед када омада ай пеш тамошо кунен. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 8 дарвоза, дуюм қатора ҷои стора. Ҳама медона ҷои сторара. Бо ба ҳар ҳол ма гап занам, то ин ки хато накунен, то ин ки биёен, ёбен, нигоҳ кунен. 200 сомон. Кадоми ҳами двойкара мегирен 200 сомонӣ. Инчунин духтаро нигоҳ кунен. Иҷа двойка бисёрай. Беғарз ай двойка ҳозир буд дига чизои ам ҳастай 200 сомонӣ кардаган нишонтон метим биненда духтаро. Ҳамир ядамаш 200 сомон. Ана баъд инай двойка, инай курто ҳамаи ана миёрам 200 сомонӣ кардана. Бинен духтаро куртои база, двойкои фасон ҳамаш 200 сомон. Марамат кадомеша ки мегирен ина двойкачои хушрӯ диден 200 сомон. Ина кожадорора бинен. Иёям 200 сомон. Беҳтарин нархо кати рафтестай акция. Успед кунен биёен пеши стора. Омада наметонед нависен хичон даррав доставкатон мекунан. Инами тарафа ҳамаш 200 смаяй. Диден иҷада бисёрай интихоб духтаро. Марамат инай курторам 200 сом каден. Мана инорам аксияи калон сар додан 200 сомонӣ. Ира бинен иша ишта фасонай, иша ишта фасонай бовар кунен духтаро. Беҳад хушрӯчаяй маҳқултон мешава. Ай пеш биёен бо бинен ҳамаша акция кардаган 200 сомонӣ. Инай нигоҳ кунед. Инай куртора чанд каден? 200 сомон. Мана инай ёшам 200 сомонӣ кардаган фасончаян. Марамат беҳтарин интихоб бо нархи дастрас дар ҷои стора. Мана 200 сомон. Кадомеша мегирен ина 200 сомонӣ. Диден куртачои фасон ҳамха хушрӯаи бо танада 200 сомон. Успед кунен. Расветкошам ҳастай, размерошам ҳастай. Биёен бо айпеш хутон бинен. Анаи тугмадорое ки стора дошт ку духтаро и оригиналошай, материалш тамоман дига хелай. Ҳам велюрш тозай, ҳамха блески хушрӯ дора 200 сомон кардагана. Марамат биёен. Ина ҳозирашта и акцияда ҳамаша 200 сомонӣ кардаган. Успед кунен. Анаи болохушои кожанирам 200 сомон. Мана биёен. Инаи двойкора диден аҷоиб хушрӯ ҳамаша 200 сомонӣ. Ё чанд? Инаи ёра бинен духтарако чиха хушрӯ акция 150 сомонӣ. Ай бо расветкош ҳастай. Баъзе юбка кати двойка када мепӯшан ку духтаро чиха хушрӯ метова. Мана 150 сомон. Мана бинен чиха бисёрай. Ҳамаша бо нархи дастрас дар ҷои стора метонен ки пайдо кунен духтарако. Успед кунен. Ина ёра бинен. Мана 200. Мана марамат 200 сомон. Духтарако инчунин стора ана минорам акция кардагай. Ё 400, 450 бод 300 сомон шудагай. Дарозои хушрӯ. Ина қади калташ бошад 250. И қади дарозаш 300 сомон. Боз дига цветошам ҳастай. Марамат нишон метем биненда. Ина аҷоиб хушрӯ. Чанд та расветкои фасон омадагай. Ҳамаша стора акция каст барои шумо. Акция кардагай. Ина и 300 сомон. 300 сомон. Арзон кадем. И 300 сомон. 400 сомон буд. Ман хостам ин вақтам 300 сомон кунам. Бехча ширин кардем. Ина дидем 300 сомон. И калташ бошад 250. 250. Калташ 250 сомон. Шумо бо биёен. Ина марамат ҷо таида додия? Ина бо арзон мекунан. Ҳатман пеши стора биёен духтарако. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 8 дарвоза, дуюм қатор. Нигоҳ кунен. И дига цветошам ҳастай. Дар навор наомадастай афсус духтаро, лекин медонен савзай сиёҳай бад сафед сета цвети хушрӯ. Ина ҳатман духтарако хутон биёен. Ҳатман хучон биёен барои ки
من می دکان ده حاضره در چیزی که دارم همه شما عکس اعلام کردیم چیزی هست بعدا همه چیزا رو با ما در زکاس کردیم اومدن با نرخ اولا رو میدن دیده نه دخترو عکس یک هفته نه بله عکس یک هفته نه طول همین یک هفته میتونن بیاین همین نرخ‌های ارزان کتی گیرین بعد از یک هفته برای نوینکا که اومد این نرخ‌ها همش دیگه میشه و برای هوا گرفتنی باشین بیاین از عکس قفا نمونده خریداری کنین همین چیزا میبینن خلاص بیاین ترا از عکس قفا نمونین نگاه کنین این همینا را همش 400 سومونی کردن کاردیگانای فسونی ترکی را جای استوراده یا 650 بودن و 450 سومون عکس کرده بود این از یک هفته اینا یا را همش 400 سومونی کردن هم دیزاینای خوشروش هست هم گلای فسونش است من 400 سومون کدام میشه که گیرین دختره کو حتما استوراده نویسن یا که بیاین ای پیش بینین 400 سومونی من نیت توش هم خوشرو گلاش رسمت کوش فسونش عجایباته 400 سومونی کدامش میگیرین دخترو مرحمت بیاین پیش استورا همین یک هفته همین هفته یک هفته دوام میکنه اینا ببینین دخترو این خوشروگیش ببینین اخی 400 سومون 650 بود حاضی باشه 400 سومون باز رس پرداج دخترو در جای استورا اسپیت کنید این همی دوی کورا 350 سومونه بودن 250 سومونه 250 سومون کردن مرا بعد اسپیت کنین کدام میشه میگیرین همین یک هفته همین 250 سومون بعد از یک هفته با در میشه میگم با قیمت میشه خیلی با 100 سوم دیگه زام میکنیم اینا دیدین با 100 سوم دیگه قیمت میکردن اسپیت کنین قیمت نشیده بیاین ایجا استورا دوی کچای فسون 250 سومونی گیرین مرامت به حد خوشروان دیدن عجایب 350 320 بود حاضی 250 سومون کرده گه استورا من بهترین وریانت اینم دوی کچای فسون خوشرو 250 سومونه انم قطار دیدن همش 250 سومونیش دیگه دخترا 250 سومون شگه فقط بلاینا 350 بلاینا را فقط همون حواست 350 اینا یویم دوی کایم اینا دیدن 250 سومون اینا یویم 250 بله یوشم 250 سومون حتما بیاین ای بلوشون کاستیم کاتیان با 250 سومون بهترین نرخ اینا تاکوی بازش ببینین با همه کتاتون همه بالا پشو کتی میپوشن بهترین وریانت ها در جای استورا بزرگ کاروان طرف تیلو بزرگ هشتم دروازه دیم قطار تلفن نمره ما نمره کوریه همه وقت زنها نویسن در نمره ما رقم های استورا موندگی نویسن با معلومات بیشتر از خودشون پیدا کنن